Karibuni wa ndugu wapendwa wasikilizaji wa radio television Ngyokumali popote mlipo, siku ya Jumapili leo tarehe 16 ya mwezi huu wa 3 2025. Tunawakaribisha tena katika kipindi chetu cha uchambuzi na kutoa siri ya hawa Wanyarwanda ambao wako Kaziba pamoja na Nyangezi. Wandugu, tosema tena karibuni, na hiyo ni sauti ambao tumetoa kwa kila Mnyarwanda aliyejiita Munyamulenge. Sababu gani? Hapo juu tumeonesha Moise Nyarugabo akiwa na katiba ya Kongo, na hapo panakuwa mnyama mmoja anaitwa Kameleo. Yani Wanyarwanda wanapenda kubadilisha rangi, akifika eneo wanabadilisha. Sasa sikia, mahali wanaita Kaziba na Nyangezi, walipofika pale na kusikia wazalendo watakuja, alafu walitoa makombati za kijeshi na wakavaa mavazi ya maraia na kuficha silaha zao nyumbani, wanakuwa kama raia mumuji. Sasa raia wa Nyangezi na Kaziba tayari walisha tupatia hizo habari ya kwamba nyinyi Wanyarwanda munaojiita Wanyamulenge, munasema nyinyi hawawapendake. Kama kweli munaitika nyinyi ni Wakongomani na munaona jeshi la Rwanda linaingia Mkongo, kwa nini nyinyi muwakaribishe ndani ya nyumba zenu na kuwaficha? Na ndio maana wakati tutakapoingia, wakati vita vitakapoingia, wakiwashambulia nyinyi muliopokea hawa, itakuwa kama tunaanza kuchukia Wanyarwanda. Napenda niwaelezee nyinyi Wanyarwanda munaojiita Wanyamulenge, tuliishi na nyie miaka na miaka na miaka kwa amani, kwa salama. Huko juu Minembwe hakukukua masomo ya sekondari. Mulikuwa mukiteremuka kuja kusomea Fizi, munateremukia munasomea Uvira, ile mingine yote mulikuwa mukisomea. Kulikuwa wale ambao Wanyarwanda hawana pesa, walikuwa wanakuja wanaleta mbuzi ili apate kuishi kwa Mbembe, kwa Mfuliro, na anafanya mwaka mzima analeta kama ni mbuzi miwili au mbuzi moja, na tuliishi kwa amani, kwa furaha. Siasa ya Kagame ikawaingililia, na ndio maana leo muko munachukiwa na Wakongomani. Sasa munakaribisha hawa wauni, munakaribisha hawa ambao wanawatesa, na wakati jeshi la Kongo au wazalendo watakapoanza pambana nao na kupigana nao, wakigundua hivi tulishagundua Nyangezi na Kaziba kama wako mu manyumba zenu, ni siri imetoka nje. Na tayari tuelezea kwamba mavideo zilisha kuwa mikononi mwetu, nyumba ambazo muliingiza hawa wajeshi wa M23 mu manyumba zenu, sababu munaongea lugha moja, sura ni moja. Sasa msako utakuja, ujue ya kwamba Kaziba, Nyangezi, vita vitapambana, na kila Mnyamulenge anayejiita Mnyamulenge aliingiza mwanajeshi wa M23 nyumbani. Basi hapo hakuna mengi ambao tutayazungumza. Itakuwa kesho wanachukia Wanyamulenge, wanawachukia hivi na hivi. Sasa kama tabia yenu nyinyi munakuwa makameleo, Dernierement hapa majuzi hapa ministre wetu anayeangalia maneno ya ujenzi, Alexis Gisaro, alisema katakata, siye Banyamulenge hatupendi majeshi ya Rwanda ikuye kututetea siye. Hapana, mulisikia mwebote. Tena mweye munakaribisha ile majeshi ambao Gisaro anasema si hatupendi Wanyarwanda wakuye kutupigania. Sasa mweye tena munabakaribisha. Ni kusema mweye muko chungu moja, munatafuta danganya Wakongomani, na Wakongomani walishafungua macho. Sio ile Kongo ya zamani mulikuwa munatemea watu mate, sio ile Kongo ya Joseph Kabila ambao mulijipandisha. Hapana, mujue walisemaka kila mamba na kivuko yake, na majiri na geukaka, na wafalme wanageukaka. Kwa hiyo tunakerebisha wote waliokaribisha na kuingiza majeshi ya M23 nyumbani mwao.
muko na shida na tatizo kubwa, mwanze watoa, sababu watakapofika hapo wazalendo, isije kesho waanze lalamika wanashambulia Wanyamulenge. Wandugu zetu mahali popote mulipo, tunawaomba msikilize wimbo wa huruma ambao watu walisema kama sisi tunapata wakuya kututetea. Wauaji wa hali ya juu, waporaji wa hali ya juu. Siseme uongo, nilifata TV5 leo waliongelea jinsi vitu vyote viko vinaenda Rwanda. Mali ya Kongo Rwanda hata muibe ya mutaiweza. Sisi Mungu alitupatia kisima cha utajiri. Na tulikuwa tujafungua macho, sasa munatufungua tena macho zaidi. Ni kusema hakuna udongo tunaanza Sud Kivu. Tunaanza Sud Kivu. Mbele tuguse Nord Kivu. Tunasema hivi, Sud Kivu, nyinyi nyote munaotufata. Nord Kivu tunaiacha kwanza, tutakuja. Tungali na ukombozi wa Sud Kivu. Tunauliza Wanyarwanda, kama walisemaka, kama Kagame alisema wanarudilia ile mipaka yao, hiyo mipaka inavuka bahari ile nani Lake Kivu. Ile mipaka ya Kagame inavuka Lake Kivu, ile mipaka inavuka mto Ruzizi, inaendea wapi? Rwanda yenyewe ilikuwaje? Wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, simameni. Tunasema watoto wa Sud Kivu, simameni leo. Bukavu ni watumwa, vijiji ambao hawa watu wameingia, munakuwa watumwa ya watumwa tena. Na tunawaambia simameni. Mtu anakataraka utumwa, musingoje jeshi la wazalendo njoo sasa mutatoka nyumbani. Hapana, tunasema muanze tayari kukasirika na muko munabaangalia kila siri wanaoifanya. Julisha, namba ziko pale. Unaingia chumbani, unatuma voice, tutawapatia koma kudekode kila telefone ya mkongomani mwenye biko natafuta kufatililia maneno yake. Tuishapata makode zote. Yani usiogope. Kila simu ambao unatumikisha usiogope kwamba Wanyarwanda kule wako wanasikiliza kila kitu. Bongo. Si kweli wandugu, ni kuogopesha watu, intimidate. Kuleta watu waanze ogopa wasikuwe huru. Sisi tuko Wakongomani, na mimi niko nasema na wandugu zangu wa Mushi, hawa watu si wajomba zenu. Na ikiwa ni wajomba zenu, sasa leo muku munauawa kila siku. Bukavu ilijaa sana. Wambaraga ni Watusi tu. Wambaraga ni Watusi tu. Kama hatoki Burundi, anatoka ni Rwanda. Munawakamata, munawaingiza mumabare zenu. Kumbe wako wanakuja kufanya mafilatiri. Wako wanawafatililia usiku na mchana. Mwe munaona ni Kimbaraga kiko na kimwili. Kumbe batu ya kuchoma manyama, batu wa kuchoma mandizi, batu wa kuchoma hivi ni aba njoba kui. Hamujue hali ya uzalendo. Waliwaingililia pale Bukavu mpaka kumifupa. Wandugu zangu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tutasikiliza wimbo wa huruma, na hiyo wimbo ifungua akili yako. Na tunaomba kila mzalendo achangie sababu ya wazalendo. Tulisema hivi, government yetu kule kuikulu, yani kwa Rais Felix Tshisekedi, iko na bakonseye Batusi 7. Bale bakonseye bale habawezi itika Rais Felix asapoti awa wazalendo. Munisikie vizuri. Kwa hiyo majeshi ya Kongo ni wasaliti, hawawezi itika wazalendo wawe huru. Sasa sisi tutajitetea, tusingoje serikali ya Kongo ianze sapoti watoto wetu wapatie vifaa. Kweli silaha na vitu vingine hapo ni maneno. Tunaanzia kwanza na vitu vya kiraia. Ni hema, ni chakula, ni madawa, ni godio hii ya kuvaa, viatu vya kuvaa wakati wa mvua. Hivi kwanza vianze onekana. Utu tuma Motorola kidogo kidogo juu ya communication. Tuonekane kwanza, sababu tukitegemea serikali. Sunaona ili tusimamisha hapa Kamanyola. Tulikuja na nguvu zote tupige. Serikali nasema mchunge kwanza. Sasa tuko tunachunga nini? Tuchunge kwanza. Na ile siasa njoo ilikuwa Nord Kivu.
Na ndio maana tunasema hapana, hatutangojea tena vya serikali. Kwa hiyo watoto wetu watuhimize, watoto wetu watusapoti. Tusimame sisi sote, kila mtu anayejua ni Mkongomani. Ni wakati sasa wa kuchangia, tujiokoe, tujikomboe. Na kila soda mwenye anasaliti, yeye watashughulika naye. D'ailleurs kutakuwa mafro yenye hatuna bezo ya soda. Tunaweza kuwa na bezo ya soda petetre juu ya drone, juu ya Sokoi, lakini mapambano ya infanteri hatutakuwa na haja ya jeshi ya soda. Pana, walikimbia Goma, wanakimbia Bukavu. Yani wazalendo wanahitaji kweli muwasapoti, na namba ziko hapo ndugu zangu. Tayari wandugu wengi walituma. Kuko ndugu Force, ndugu Force alisukuma alisukuma dola yake 100, ndugu Force. Kwenye huko Mungu akubariki. Tunaona watu wanatuma, wengine hawapendi tajwa majina, lakini tunaona ndugu mwingine alituma 300,000 francs congolais. Mahali ulipo pesa zako zinafika. Kuna mwingine alituma 100,000, kuna mwingine alituma 50,000. Yani pesa zinazotumwa zitanunua mabashi, zitanunua chakula, zitanunua chumvi, mafuta, zitanunua maharagi. Wazalendo ni wengi sana, na hivi wako wanaongezeka. Wabuyu walikuwa nasema Wabuyu wanakuaka upande wa Banyarwanda. Kama Mbuyu moyo iko upande wa Banyarwanda, njoo Babuyu bote. Hivi niko nasema na Mweba, jeshi la Babuyu linaingia. Tuko pale na kila kabila ya Kongo wako wanakuja, sababu Bukavu hatuwezi kukubali. Njoo ilikuwa chef lieu ya Kivu yote. Yani kabla hawaja kamata, hawaja gawa Manyema na Goma na uko Nord Kivu. Ilikuwa ni Kivu, na pale Bukavu njoo kuko shina. Hatuwezi penda Bukavu wabakie miezi chini ya ulinzi wa watu. Kama Sikrema alikamata Bukavu alitoshewa. Kama Mutebusi alikamata Bukavu atatoshewa. Na hao M23 na Corneille Nangaa wanakamata Bukavu watatoshewa. Ni funza ikiingia kwa miguu, kama haiko wembe itaikata kichwa. Tutakamata shindano, tutaitosha. Tuwaomba watoto wote wa Bukavu, simameni pamoja na wazalendo. Wazalendo wako tayari, watoto wenu wanajitoa, wanasema kama ni kufa tutafia nchi yetu, mpaka tutoshe huyo adui mtusi katika nchi yetu. Kwa hiyo wandugu wasikilizaji, tusikilize wimbo mzuri wa furaha kwa wale ambao hawajue, lakini kwetu sisi ni kilio. Tufuate wimbo. Simama kamanda wa vita, mama, katika nchi yako. Baba simama, simama, watetee. Simama tetea nchi yako, katika nchi yako. Baba simama, simama, wapigane. Pigana na wale wote baba, wale wote wanaopigana na Kongo. Baba, pigana nao. Pigana na wale wote baba, Wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, tumesikia wimbo wa huzuni. Corneille Nangaa. Nyinyi Watusi, mujiulize, kwa mauaji inapita, munatafuta nini? Kila inchi Mungu aligabula akagawa. Kwa nini kushambulia inchi kama ya juu ya utajiri? Na hamuta umaliza ule utajiri.
na mjue ya kwamba Mungu ndiye mtetezi, kamanda wa vita. Mungu kwa kutupigania atapitia ni wazalendo. Kwa hiyo tunaomba Wakristo tuombee wazalendo, wa Mizulma tuombee wazalendo, na tuwe nyuma ya wazalendo kwa kusapoti pesa zako, kwa kusapoti mahombi. Uko na hema tutumie, uko na gudio tutumie, ili tupate kujiandaa kupambana na adui. Wanyarwanda walifanya miaka wako wanaandaa hii vita, lakini sisi hatuna muda wa kujiandaa miaka ili tupambane na wao, sababu wanakuja kutushambulia. Sisi ni pale pale. Biblia inasema uko na nini mkononi, ile tulio nayo tunasonga mbele. Na sasa tunawaambia tutasonga mbele pamoja na wazalendo wetu. Basi tumia mwingine, ulaike vipindi vyetu, jiabone, maana hapo panakuwa shina la maneno ya uzalendo. Jiabone, usikose. Na tuliwajulisha ya kwamba ujiabone vile vile kushene yetu ya wazalendo. Sasa wazalendo wanasema wawe na shene yao ya wazalendo wa Sud Kivu, alafu iko Wazalendo TV Sud Kivu, Wazalendo TV Sud Kivu. Alafu ukipata hapo iko na logo ya mtu, iko na mukuki, iko na mshale, na anajifunga kitambaa cha rouge mkichwa. Alafu jabone, sababu radio television Ngyoku itakuwa inapeleka habari za wazalendo, na kule kutakuwa vile vile habari zingine za wazalendo ambao itakuwa munasikiliza huko. Kwa hiyo jiabone, like vipindi vyetu. Tumia mwingine ajiabone haraka. Tumia mwingine asikilize ujumbe huu. Wanyarwanda kaziba, Wanyarwanda walishaingiza, wanakimbia, wanafichama mumanyumba, walitoa mateni, wanafichama, wanakuwa sa vile raia, wanavaa mavazi ya raia, nyangezi vile vile. Alafu tulishajua ile, mshushe roho watoto wa Wakongomani. Bukavu inyanya.